Hello guys, ako nga pala si JM. At ang video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng music gamit ang mobile device. Ang kailangan lang natin sa tutorial na to ay browser. Di bali yung link na kukunin nyo is ilalagay ko sa description. So start na tayo. Unang-una buksan nyo muna yung browser nyo, tapos paste nyo yung link na ilalagay ko. Then download. Ang pangalan pala ng application na to ay AIDS. Kumbaga dito nyo i-download yung mismo music na gusto nyo. So click download. Tayo lang natin matapos. Then save file. Continue. Kahit ano pa lang gamitin yung dito, any browser. Ako ang gamit ko kasi adblock browser eh. Download, okay. Open. Tapos then install nyo na. Yan, okay. So, open. Allow. Yan, ito na yun. Try natin mag-download ng music. Type. Then click search. Then download. Tapos mamimili kayo kung anong gusto nyong format. FLAC, MP3 na 320 at MP3 na 128. Ako MP3 320 lang. Click download. Tapos may magpa-pop up dyan. Hintayin nyo na lang. Yan, may nag-pop up na. Then dito malalagay yung dinaload nyo. Punta kayo sa file manager. Local files, device. Then hanapin yung music. Yan, Deezer. Ito yon, Deezer siya. Yan, ito na siya. Try natin i-play. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the Yun lang.